جی آپ ضرور لکھیں جو آپ کے ٹائم ویسٹرز ہیں. تو ایمان کی بات اگر ہم نے ابھی کی ہے نا تو یہ لیول کم ہوتا ہے بڑھتا ہے، لیکن ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا ایمان کم ہو گیا تو ہم اپنے کام چھوڑ دیں. کبھی کبھی آپ نے اگر قرآن کے آپ طالب علم ہیں، اور یہ تو ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بڑی موٹیویشن ہمیں نہیں ملتی. اور ہمیں روز ریمائنڈر کی ضرورت ہے. تو قرآن سب سے بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے، یہ آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے. اس میں اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دو کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ طول اور کرہن اللہ کی طرف آتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ وہ خوشی خوشی اتنی بن جاتی ہیں کہ آپ کا دل نہیں بھی کر رہا، پھر بھی آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. مثلاً جیسے آپ نے کوئی کلاس جوائن کی ہے، اس لیے جو کھونٹے سے باندھنے والی انہوں نے بات کی ہے نا، یہ اسی پہ میں بات کرنے لگی تھی کہ میری اپنی جو عادت ہے، کیونکہ ہم سب ایک ایسی فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بے تحاشا چیزیں پڑی ہیں. موبائل آپ کے پاس، آپ کا بیڈ اور آپ کا بستر ہے. آج کا جو وقت ہے سردیوں میں، اس میں تو آپ کے پاس سونا اور اس کے علاوہ آپ موبائل استعمال کر کے اپنا بہت زیادہ ٹائم آسانی سے ویسٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ کام، جب ہم کسی بھی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں، مثلاً جیسے ہم نے کوئی کلاس شروع کرنی ہے تو لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل ہوگا. اب وہ شروع کر لیا نا، اب وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ اس قافلے کے ساتھ جڑے ہوئے کافی لوگ ہیں. تو جو سونے نہیں دیں گے، جو اٹھائیں گے، جو جگائیں گے، اگر دل کرے گا کہ سونے کا یا بیٹھنے کا یا سب کچھ چھوڑنے کا تو نہیں چھوڑ سکتے. تو میرے لیے موٹیویشن اور میرے لیے کنسسٹنسی اس چیز کے اندر ہے کہ چیزوں کو اکیلے نہیں کرنا. جن چیزوں کو اکیلے کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ کام ہوتے ہی نہیں ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جو میں نے اکیلے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے نہیں ہوئے. تو میرا اپنا طریقہ یہ ہے جس سے میں نے اپنی زندگی کو تھوڑا سا پلان کیا اور تھوڑی سی زندگی بہتر ہو گئی کہ لوگوں کو شامل کریں، یا جو لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، قافلے کی صورت میں نکلیں. یہ ایک دوسرے کے لیے ہم جو ہے ایک بہترین ریمائنڈر ہوتی ہے اور ہمیں واقعی ضرورت ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے آپ کا لیول کم ہو جاتا ہے تو دوسروں کو جن کو آپ نے چلایا ہوتا ہے یا وہ آپ کی وجہ سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، ان کا لیول موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ تمہارے بات چلے تھے تو ان کا لیول اتنا بڑھ گیا، یہ اتنے کنسسٹنسی سے کام کرنے والے بن گئے، تو ہم پیچھے کیوں رہے. تو اپنے لیے ریمائنڈر موٹیویشن بھی ہم نے خود بنانی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ کوئی مسیحا آئے گا، وہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا، گھوڑے پہ بٹھائے گا اور شہزادیوں کی طرح لے کے جائے گا اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے گا. منزل حاصل کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. آپ کو مشقت میں خود ڈالنا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کہیں میں نے بس اپنے آپ کو باندھنا ہے، باندھ دیں. پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. بس باندھنا ہمارا کام ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے باندھنے کی. اس کے علاوہ اگر کوئی شیئر کرنا چاہے تو پھر نہیں تو ہم ٹائم ویسٹرز دیکھتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا ویسٹ کر رہے ہیں. آپ نا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی سب سے پہلا تو ہم لوگ دیکھیں نا تو سوشل جی یاسمین امجد آپ بات کیجیے، پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ.
آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میم، ٹائم ویسٹرس کی اگر بات کریں تو میں اگر اپنے انالیسس کروں اپنی لائف کا یا اپنے پاسٹ ایئرس کا، تو مجھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اور وہ ہے مس ڈائریکشن. مینس کہ اگر ایک ڈائریکشن دے دی جائے آپ کو بچپن سے یا پھر کسی بھی سٹیج پہ کوئی آپ کو دے رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، یا آپ کی لائف میں جو ہرڈلز ہیں ان کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے نہیں یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل تو کچھ اور ہے. تو میم اگر ہمیں ایک ڈائریکشن مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مسافر کو منزل تک لے ہی جاتا ہے. پھر ہمیں مینس کہ ہم دوسرے فیکٹرز پہ اتنا فوکس نہیں کریں. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، اور میں اپنی لائف میں سب سے زیادہ اسی کو مینس کہ سب سے بڑی ہرڈل سمجھتی ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ڈائریکشن لیس جب ہم ہوتے ہیں تب بھی ہمارا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. اور پھر ڈائریکشن مل جانے کے بعد کنسسٹنسی بہت ضروری ہوتی ہے. اور تب ہمیں پتا ہوتا ہے، اب دیکھیں ہمیں پتا ہے ہم نے کام کرنا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، ڈائریکشن بھی مل جاتی ہے، ایسے ہی لیکن میں پلاننگ بہت پھر ضروری ہو جاتی ہے. جی ایسے ہی میں. نیکسٹ جو ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے، جو بھی انہوں نے بات بھی بتائی ہے اور پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی، انکلیئر آبجیکٹیو جو ہمارے ہوتے ہیں نا، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہمارے گولز نہیں پتا، تو پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا، فوکسڈ کرنا، ٹاسک کے ساتھ بندھے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح، ہم نے کرنا کیا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا. اور اگر ہم ایک اچھے انسان ہیں، آپ سب جو یہاں پہ ہیں سب سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہماری پڑھے لکھے ہونے کا، ہمارے سمجھدار ہونے کا کیا فائدہ اگر ہم زندگی کو نہ اپنے لیے جی رہے ہیں نہ لوگوں کے لیے. تو کوئی نہ کوئی ایک ٹاسک اور ایک ڈائریکشن ہماری لازمی ہونی چاہیے. پھر اس ڈائریکشن کے لیے ہمیں پورا سال محنت بھی کرنی چاہیے. ایک اور چیز جو ہمارے لیے بہت بڑی ہرڈل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بڑے سست ہو جاتے ہیں، پروکریسٹینیشن. یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کو آپ اگر سمجھیں تو یہ جو ہم خود اپنے سامنے شرمسار ہوتے رہتے ہیں نا، پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر پا رہے، تمہارے سے نہیں ہوگا، یا پاسبل نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، سست اگر ہم ہوتے رہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہم ڈھیر سارا کام اکٹھا کر لیتے ہیں، بڑے بڑے ٹاسک ہم لے لیتے ہیں، اور پھر وہ جب نہیں ہو پاتے پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ ہم خود کرتے ہیں. تو ٹائم ویسٹرز میں سے ایک یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارا وقت بہت ضائع ہوتا ہے. اس کو اوور کم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاہے مقصد بڑے بڑے ہیں، آپ ان کو ڈیوائڈ کر لیں. مثلاً آپ کے پاس ایک بہت بڑا کام ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے اس کام کو بس اس کام کا چھوٹا سا حصہ لیں جو آپ کو مشکل نہ لگے، اور اس کو تھوڑے سے وقت میں، جتنا بھی وقت آپ خود کو دینا چاہیں اس میں کرنے کی کوشش کریں. لمبی لمبی پلاننگ جو ہوتی ہیں یا لمبے لمبے جو کام ہم سوچتے ہیں پھر وہ ہم سے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ جب 4-5 دن ہم نہیں کرتے تو وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پہاڑ کو دیکھ کر بیڈ پہ پڑ جاتے ہیں، بستر پر. اور اکثر آپ دیکھیں جب آپ کے ایگزامز ہوں اور آپ نے پورا سال نہ پڑھا ہو تو لاسٹ ڈیز میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جو یاد ہونا ہوتا ہے وہ بھی آپ نہیں کور کر پاتے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. اس کے علاوہ پرفیکشنزم، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر کام بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی بھی کمی بیشی نہ ہو، میں یہ کروں، مطلب گھر کا کوئی کام ہے یا میں ڈیزائننگ کر رہی ہوں یا میں کوئی پروفیشنل ورک ہے میرا، کوئی اپنی جاب سے ریلیٹڈ ہے، میں امپلائی ہوں تو اپنے امپلائر کے لیے کام کر رہی ہوں، یا پھر میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہی ہوں، یا کوئی بھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس حوالے سے بھی. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم
परफेक्शनिज्म पर जाएंगे कि हर चीज बड़ी परफेक्ट हो, छोटे छोटे कामों को परफेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लेंगे, तो इससे भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। छोटे छोटे टास्क, बस आप उसकी क्वालिटी का ख्याल रखें, अगर कहीं भी कमी बेशी हो भी जाती है तो उसका कोई इशू नहीं होता। कुछ लोग ना इस चीज की वजह से बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि कोई नया नया जो है ना कुकिंग करे या घर के कोई काम करे, तो अक्सर मदर्स हों, उन नए आने वालों को, न्यूबी को अप्रिशिएट करने की बजाय उनकी जो थोड़ी सी कमी रह जाती है ना, उसको हाईलाइट करती हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा उस काम को हाथ डालने को उसको दिल ही नहीं करता। तो अगर हमारी सोच परफेक्शनिज्म की वजह से हम लोग लोगों को भी डिमोटिवेट करते हैं, अपने आप को भी डिमोटिवेट करते हैं। मसलन पर्सनल एक्सपीरियंस आपका भी हो सकता है, हम बाजार से कोई चीज लेके आते हैं, शॉपिंग करते हैं, घर आते हैं, आपको वो चीज पसंद नहीं आती। अब 4-5 दिन हमारा जहन उसके कलर्स पसंद ना आने पर, उसका डिजाइन घर आके पसंद ना आने पर क्या होता है, टेंशन परेशानी लेके कोई काम, किसी काम में दिल ही नहीं लगता, पीछे ध्यान रहता है। जो पास्ट था उसके साथ हम जुड़े रहते हैं, आगे तब बढ़ सकते हैं आप खुद को माफ करना सीखें। नहीं सही आया कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जब दोबारा अल्लाह मौका देगा तो उसको हम ठीक कर लेंगे। तो एक ये बड़ी चीज है जिसकी वजह से खास तौर पे इसका जो असर है ना औरतों पे होता है। तो हम डिमोटिवेट दूसरों को भी, अगर कोई हमारे लिए कोई लेके आए चीज, तो अगर हमें थोड़ी सी पसंद ना आए तो हम उसको वाला परेशान हो जाता है। अपनी आदतों में से इसको भी निकालना है, इससे बहुत टाइम बचता है। ये मेरा टाइम काफी हद तक हमारा बच जाता है। हम इसकी वजह से अपनी प्रोडक्टिव या परेशानी की जो कैफियत होती है, या टेंशन की, या किसी ने धोखा दिया, या किसी ने 15 मिनट तक रहता है, उसको आप जो बड़े टास्क होते हैं ना, उनको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। मसलन आपने एक बुक रीड करनी है, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, बुक रीड करनी है आपने, 500 पेजेस हैं उसके। आप कहें कि मेरे पास, अगर आपके पास टाइमिंग 1 घंटा है, वो टाइम है, या चले जोहर से असर के दरमियान आप फारिग हैं, या असर से मगरिब के दरमियान आप फ्री हैं, तो आप कहें कि मैंने इसमें इसके इतने पेजेस बस पढ़ने हैं, 15 या 20। आपने वो काम जब कर लेना है ना, देनी है, ठीक है। उसको करने के बाद तो बड़े बड़े जो टास्क है ना, उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े टास्क जब हमसे नहीं होते तभी हम सुस्त पड़ जाते हैं, तब हम खुद को कोसते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। इसलिए अपने आप की मोटिवेशन के लिए खुद से प्रोडक्टिव काम करवा कर अपनी एनर्जी को देखें, अपनी एनर्जी को अप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमें लगता है कि ये भी टाइम वेस्टर्स में आती है, लेकिन वो टाइम वेस्टर्स में नहीं आती। तब हम उन चीजों को देख लेते हैं कि जिनको हम लोग अमूमन समझते हैं कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है रेस्ट। रेस्ट करना, वीक में 1 दिन आप अपने लिए रखें, अपने आप से बात करने के लिए, या फिर प्रोफेशनल वर्क करने की बजाय आपकी पर्सनल
घर वालों के साथ आपकी बैठक हो, आप अपने घर के कामों में मसरूफ रहें, अपने साथ गुफ्तगू करें, अपने साथ बात करें, मुकम्मल आपका रेस्ट हो, उस दिन आपको कोई वर्क ना हो, ये टाइम वेस्टर नहीं है। इसके बाद आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और आप एक नए अंदाज में काम करने के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं। नंबर 2, सोना। सोने के बारे में भी ज़्यादा सोना इंसान को सुस्त करता है, लेकिन मुनासिब जो नींद है 6 से 7 घंटे, वो अगर आप पूरी कर लेते हैं, चाहे वो रात में पूरी करें या फिर कैलूला करें, जो खाने के बाद है, उससे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे कैलूला का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो लोग करते हैं ना, यानी खाना ज़ोहर के बाद आप सो जाएँ, खाने के बाद आप लेटें और फिर जब उठते हैं तो आपके लिए एक नया दिन होता है। अगरचे आप 30 मिनट भी लेट जाएँ या आपको टाइम ज़्यादा नहीं किसी दिन मिल रहा, 10 से 15 मिनट भी आप रेस्ट कर लें ना दरमियान में, तो उससे आप नए अंदाज़ में अपना काम करते हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जो एक सुबह टाइम से उठते हैं और रात को टाइम से सोते हैं। तो ये भी टाइम वेस्टर नहीं है। नंबर 3, सोशलाइजिंग, सोशलाइजेशन, लोगों से मिलना-जुलना। अच्छा, ये भी अक्सर लोगों को लगता है कि लोगों से मिलने से टाइम वेस्ट होता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी सी स्पेस ज़रूर होनी चाहिए कि हम लोगों से ज़रूर बातचीत करें। अगर लोगों से बातचीत करने के लिए मतलब जाकर बातचीत करने के लिए टाइम नहीं होता, तो इतना हो कि कभी किसी के साथ आप गपशप करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़िन्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ, या ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ ज़रूर मिलें। आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग ज़रूर होने चाहिए, जिनके साथ बैठकर आपके मकासद और मज़बूत हो जाते हैं। आपकी लाइफ़ के अंदर ऐसे लोग ज़रूर शामिल होने चाहिए, जिनके साथ बैठकर आप अपने आप को महसूस करें कि आप कुछ कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लोग ऐड होते हैं कि जिनकी महफ़िलों में, मजलिसों में बैठ के हम उनको हमें यही सुनने को मिलता है, तुम नहीं कर सकते। कोई भी आइडिया शेयर करती हैं, आगे से ये रिस्पॉन्स आता है, तुमसे नहीं होगा। तो इसलिए हमारी जो है पहुँच ऐसे लोगों तक, और ये हम लोग खुद तलाश करते हैं। जैसे-जैसे हम इल्म की मजलिसों को जॉइन करते हैं, तो अल्लाह ताला खुद ऐसे लोगों के साथ हमें मिलवा देता है। अब तो मुश्किल भी नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाकर किसी से सामने बैठने का भी बड़ा फ़ायदा होता है, उससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन अब नहीं जा पाते, दूर-दराज़ से लोगों के साथ आपका ताल्लुक है, तो कम से कम आप ज़रूर उनकी कंपनी को एन्जॉय करें किसी न किसी तरीके से। उससे भी ये टाइम वेस्टर नहीं होता, उससे भी गपशप लगाने से, चंद मिनटों की बात करने से अ, एनर्जी जो है, कभी-कभी ऐसा होता है आप किसी इंसान से मिल के आते हैं और आपको घर आके लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलते रहना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके मकसद जागे रहते हैं। जब दूसरे आपके साथ अपने मकासद शेयर करते हैं, अपनी प्रोग्रेस, अपनी अचीवमेंट शेयर करते हैं, तो आपके अंदर भी एनर्जी आती है। लेकिन जब हमारे इर्द-गिर्द रहने वाले लोग ही ऐसे होंगे, जो खुद भी नहीं हिलते-जुलते, हरकत नहीं करते, तो फिर हमारे ड्रीम्स भी छोटे होने लगेंगे। ठीक है? सुबह की नमाज़ पढ़ के सोने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो बहुत बरकतों भरा वक़्त होता है। कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कुछ आप लर्न करें, कोई भी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बड़ा ज़रूरी है, उसको करें। जी, ज़्यादा सोना वक़्त का ज़िया ही है। जी, नेक्स्ट आपने फिर दोबारा लिखने वाला काम करना है और ये काम आपने सही तरह से करना है। अब हो गई हमारी ख़ामियाँ, ख़ामियों को ढूँढ ली है ना? अब हम अपनी एक्टिविटीज़ लिखेंगे और आप शेयर भी करेंगे ज़रूर। कोई एक-एक एक्टिविटी आपने ज़रूर शेयर करनी है ताकि उससे मोटिवेशन मिले दूसरों को। 10 अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आपने लिखनी है जो आपने पास्ट ईयर में की।
अपनी खूबियाँ, ऐसा कोई काम, कोई नया या ऐसी कोई नई जर्नी आपने शुरू की, कोई नया ज़िंदगी कोई मकसद मिल गया और कहीं न कहीं से ढूँढ के 10 ज़रूर लिखे हैं। इवन कि कभी आपने किसी की हेल्प की ना माली लिहाज़ से या किसी के साथ बातचीत करके उसके गमों को हल्का करने की कोशिश की। अगर बड़े-बड़े प्रोडक्टिव वर्क्स नहीं मिलते तो ये भी प्रोडक्टिविटी है। किसी के साथ किसी का दुःख बाँटा, किसी को मसनत से निकाला, किसी की सुलह करवाई, कोई भी काम जो आपको लगता है आपने किया और ये प्रोडक्टिव है और इसका मुझे फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा होगा इन फ्यूचर भी और एट द डे ऑफ जजमेंट, तो उस दिन भी मुझे इसका फ़ायदा होगा, तो वो आपने लिखने हैं और ज़रूर लिखें। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप लिखेंगे ना, अपने अंदर की खूबसूरती बाहर आएगी। खुद को कोसते नहीं रहना चाहिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोडक्टिव वर्क्स हैं आपके। जी, अगर फाइटिंग की है अपनी बीमारी से, तो उससे भी बहुत कुछ लर्न किया होगा क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के अंदर जब ये वाला दौर चल रहा होता है, तो इससे भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो ये सोचिए कि मुझे मेरी बीमारियों ने क्या सिखाया, ज़िंदगी की किस हकीकत से रोशनास करवाया। जी, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ आप शेयर कर रहे हैं। जी, अदीला अनवर।
आपने लास्ट ईयर कौन से प्रोडक्टिव वर्क्स किए? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम जी, काम तो काफ़ी सारे किए हैं, लेकिन एक काम जो मुझे लगता था, जब मैंने कुरान सीखा था तो मुझे कुरान पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरा दिल करता होता था जैसे मैम सीरत क्लासेस लेते हैं, मैं भी लूँ, मैं भी पढ़ाऊँ। तो लास्ट ईयर में फिर मैंने एक कोर्स भी करवाया था तजवीद का, और अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मतलब साथ-साथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। और आपको टेस्ट का हेड भी बना दिया गया। टेस्ट भी जी, लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जिसे पास करती हैं उसे फिर अगले पारे पे लगाया जाता है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, आपको इस काबिल समझा तो आपको ये मुकाम मिला। जी, इंसान जब अल्हम्दुलिल्लाह। सोचता है ना, जब भी कोई चीज़ आप देखते हैं, आपका दिल करता है ना कि ये मैं करूँ, तो उसके लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी दुआएँ हमें पता नहीं कब से की होती हैं और पूरी हो जाती हैं। और कुछ बताना चाहेंगी जी या और मैम जी, छुपाना एक है और आपने? काम किया है। पहले मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, अच्छा। तो सबको आती थी, तो मुझे लगता था मुझे कभी आनी नहीं है। फिर मैंने मैम सीरत की मेहरबानी से दुआएँ कर कर के और इतनी मुश्किल से कुछ ना कुछ सीख लिया। चलिए शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वीडियो एडिटिंग आ गई अब? जी, थोड़ी बहुत आ गई है, मतलब इतनी का आ गई है कि अब जब नेक्स्ट कोर्स आना है तिलावत वाला, कोई हिफ्ज़ करवानी है सूरत, तो फिर मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी खुद। इंशाल्लाह। और ये आपके लिए हमेशा के लिए सदका जारिया हो जाएगा। यानी आपने अपने जी, अकाउंट्स खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मारिया बतूल, आप बताएँ आपने आप कोई एक्टिविटी अपनी शेयर करें जो लास्ट ईयर से आपने स्टार्ट की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैम, ये जब से वर्कशॉप का शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा भी हुआ है। तो जो कि आपने बताया था कि जो लिख लेना उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, तो इस बात पे मुझे यकीन नहीं था। जब मैंने लिख ली तो कल ही अभी मैं अपनी डायरी चेक कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मैंने अपनी एक्टिविटीज़ लिखी थी जो कि मैंने इस साल में मुकम्मल पुरजोश से से और आपकी बदौलत से मैं काफ़ी बेहतरीन साल गुज़रा। आइंदा दुआ भी है कि अल्लाह तो अल्लाह ताला हम एक्टिविटीज़ भी ऐसी कर दे। जी, सिद्र आतिफ, आपने क्या एक्टिविटीज़ की थी? आप बताएँ तो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे भी। इसमें नज़र का भी अंधेरा काम कर लिया तो अपनी नज़र भी लग जाती है। तो हाँ, चलें अब अपने कुछ ऐसा होता भी है, कुछ चीज़ें बताने से दूसरों को भी उससे मोटिवेशन मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंजिंग आपके अंदर आई हैं। अल्लाह ताला मज़ीद आपको तौफ़ीक अता करे।
چلیے آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ کام بڑا خوشو خضوع کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. جی لکھی ہیں آپ نے؟ اور ایک ایکٹیویٹی جو ہے آپ نے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر ایک یہ لکھی ہیں، ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکے. تو ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے سوشل میڈیا پر ہی گزرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ یہ لکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ کہ آپ نے اس سال کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے موبائل کے استعمال سے پروڈکٹیو ورک کریں بجائے اس کے کہ نان پروڈکٹیو. بہت سی ایسی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں، یا اسے غلط نہ بھی ہونا، آپ یہ کریں کہ غلط نہیں بھی ہے نا لیکن وہ صحیح بھی نہیں ہے، یعنی اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اگر ہم کچھ لرن نہیں نہ کر رہے تو ہم اس سے غلط بھی نہیں ہے صحیح بھی نہیں ہے، درمیان والا رستہ ہے، تو وہ ویسٹ آف ٹائم پھر وہ بھی غلط میں چلے جاتا ہے. تو یہ اب سب سے بڑا جہاد سوشل میڈیا جہاد، یہ ضرور اپنے اندر لکھنا ہے کہ اس سال میں اگر ہم اس کے ذریعے کچھ پھیلا نہیں سکتے نا، اچھا نہیں پھیلا سکتے، تو نیگیٹیوٹی بھی نہیں پھیلائیں گے یا اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اچھا کام کر سکیں. اور وہ اچھے کام کے لیے آپ کے پاس بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. اپرچونیٹیز کیا ہیں کہ آپ کو جب کہیں پہ بھی کوئی چیز نظر آتی ہے، اچھی بات یا اچھی چیز یا کوئی اچھا ایسا کورس جو کہ سب کو جو ہے گفٹ کیا جا رہا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچانا، دوسروں کو بتانا، دوسروں کو ان کے ساتھ جوڑنا، تو یہ آپ گھر بیٹھ کر بھی ایک بہترین جہاد کر سکتے ہیں. تو یہ اپنی 10 پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر یہ ایکٹیویٹی ضرور لکھیں کہ سوشل میڈیا جہاد مشن پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور اس مشن کے لیے ہم نے اپنی کیا چلانی ہے، انگلیاں چلانی ہے نا بس. اور یہاں آپ کو اگر وائس میسیج کرنا پڑ جاتا ہے وہ
ना आपको कॉल्स करनी है, ना आपके पैसे लगने हैं, ना ही आपको चल कर जाना पड़ना है। सिर्फ़ आपने जो टाइम यूट्यूब पे ज़ाया कर रहे हैं या स्टेटस लगाने पर ज़ाया कर रहे हैं, उसको हमने अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है। तो स्टेटस हम कुछ भी लगा देते हैं, तो हम उसको भी ठीक करेंगे। यानी जब भी मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम ज़्यादातर उससे फ़ायदा हासिल करें। यानी अपने ऊपर एहतिसाब की आँख खोले रखनी है। ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है? इस पे आपने कोशिश करनी है इंशाल्लाह। और फाउंडेशन की भी कुछ हमने प्लानिंग्स की हैं, इंशाल्लाह आपके साथ वक़्तन-फ़वक़्तन शेयर होती जाएँगी। लेकिन लास्ट पे जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया था कि एक गिफ्ट होगा जो आप सबके लिए है, सबके लिए पब्लिक गिफ्ट है, जो नए साल की खुशी के अंदर हो सकता है कि एक सीरीज़ काफ़ी लंबी तक चले। वो सबको जो है गिफ्ट किया जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है, यानी आप समझें कि आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। वो सबके लिए बहुत ज़रूरी तरीन चीज़ है, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करना है। तो उसका आगाज़ हम बहुत जल्द कर रहे हैं, उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये है कि यूथ के लिए ख़ास तौर पर जो नई नस्ल है, उनके लिए सुबह भी हमारी जो क्लास थी उसके अंदर अनाउंस किया गया था और बाकी सबके लिए भी कि हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जर्नी टू मैरिज लाइफ़ से रिलेटेड, जिसकी वीक में 1 क्लास होगी और सैटरडे सुबह फ़जर के